बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो खबर बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। बलूचिस्तान को इल्म के मैदान में दो खुशखबरियां पै दर पै मिली और गुज़िश्ता रोज़ हमारे दोस्त हैं रफ़ीउल्लाह काकड़, डेवलपमेंट सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। रफ़ीउल्लाह ने बलूचिस्तान के तलबा को ये खुशखबरी सुनाई कि एक्निक ने मंजूरी दे दी है बलूचिस्तान और फाटा के जो तलबा की स्कॉलरशिप्स का मामला था उसके हवाले से। और ये बहुत अच्छी खबर है, जब तक बलूचिस्तान के तालिब इल्म आला तालीमी इदारों में, मुल्क के बड़े तालीमी इदारों में तालीम के लिए नहीं जाएंगे, हुकूमत उनकी मदद नहीं करेगी, उस वक्त तक बलूचिस्तान में एक जिसे कहते हैं तरक्की का पहिया नहीं घूम सकता। जब तक एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बलूचिस्तान के पास क्वालिफाइड नहीं होगा तो बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया या गुड गवर्नेंस का पहिया कैसे घूमेगा। तो एक बहुत अच्छी खबर थी जो हमारे दोस्त रफ़ीउल्लाह ने शेयर की बलूचिस्तान के तालिब इल्मों से। रफ़ीउल्लाह बलूचिस्तान के लिए गाए बगाहे अपनी एफर्ट्स करते रहते हैं। दूसरी बड़ी खबर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़िश्ता रोज़ सोबतपुर में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ मॉडल स्कूल का इफ्तिताह किया। और ये मॉडल स्कूल वज़ीर आज़म के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद इसका काम शुरू हुआ था और हंगामी बुनियादों पर इसे मुकम्मल किया गया और वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ उसके इफ्तिताह के लिए सोबतपुर पहुँचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान कल भी गैर हाज़िर रहे, गैर हाज़िरी की वजूहात क्या होंगी उस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इस मौके पर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के दिल जीत लिए। उन्होंने न सिर्फ इस मॉडल स्कूल को दानिश स्कूल बनाने का फ़ैसला किया, बल्कि बलूचिस्तान में 12 मज़ीद दानिश स्कूल कायम करने का फ़ैसला किया। और एक बहुत खुश आइंद मामला वहाँ ये हुआ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, नवाबज़ादा खालिद मक्सी, उन्होंने मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने वज़ीर आज़म को उसी वक्त ऑफ़र की कि उनके हल्का इंतखाब झलमक्सी में अगर ये स्कूल बनाया जाता है तो वो उसके लिए ज़मीन मुफ्त देने को तैयार हैं। तो खालिद मक्सी साहब ने बहुत जिसे कहते हैं अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म को एक मौका फ़राहम किया कि वो बलूचिस्तान में दूसरे दानिश स्कूल का काम जल्द से जल्द शुरू करें। बलूचिस्तान का कोई भी इलाका हो, जोब हो, जलमक्सी हो, बलूचिस्तान के तमाम इलाकों को तालीम की ज़रूरत है, बलूचिस्तान के तालिब इल्म को तालीम की ज़रूरत है और ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला पंजाब भी बलूचिस्तान के तालिब इल्मों पर बहुत सी मेहरबानियाँ की, स्कॉलरशिप्स की सूरत में, इसके अलावा और एडमिशन का जो कोटा है वो बढ़ाने की सूरत में। इवन जो बलूचिस्तान के तालिब इल्मों की पंजाब में स्कॉलरशिप्स का मामला डिस्टर्ब हुआ था वो भी मौजूदा जो गवर्नर हैं बलीगुर रहमान, उनके आने के बाद न सिर्फ हल हुआ बल्कि इसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ ने और हाजी लश्करी रईसानी ने खासकर मुझे बताना पड़ेगा कि एक मीटिंग में वज़ीर आज़म से मिलने गए तो वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि बताइए मैं आपका क्या मसला हल कर सकता हूँ। तो हाजी लश्करी रईसानी ने बलूचिस्तान के जो पंजाब में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की फ़ीसेस का मामला था वो टेकअप किया। अगले दिन गवर्नर पंजाब को हिदायत दी गई, हाजी लश्करी गए, उनसे मिले और फिर उसके बाद वो मसला हल हुआ। सोबतपुर में स्कूल का इफ्तिताह बहुत जंगी बुनियादों पर हुआ। सोबतपुर और लसबेला दो ऐसे अजला थे जो सैलाब के मौके पर सूबाई हुकूमत के रेडार से बाहर थे। जी हाँ, सूबाई हुकूमत के रेडार से बाहर थे। और सूबाई हुकूमत के रेडार से बाहर होने की वजह क्या थी? वजह हकीकतन ये थी कि चूंकि सोबतपुर ज़िला था सलीम खोसा का और सलीम खोसा का गुनाह ये था कि वो जाम कमाल के साथ थे और लसबेला का गुनाह ये था कि वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जाम कमाल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाह कर भी लसबेला के दौरे पर नहीं जा सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बेज़ंजो ने सैलाब ज़दा इलाकों में सिर्फ एक ही दौरा किया हेलीकॉप्टर में हब का, और हब से वो वापस कराची चले गए। इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सैलाब ज़दा किसी इलाके में गए हों। उनकी वजाहत ये है कि वो इसलिए नहीं जाते कि अफसरान प्रोटोकॉल ड्यूटी में लग जाते हैं और सैलाब मुतासरीन का जो रिलीफ का काम है वो मुतासर होता है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सोबतपुर और लसबेला जब रडार पे नहीं थे तो दोनों जगहों पर काम क्यों तेजी से हुआ। जी हाँ नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद 12 कोर के कोर कमांडर थे। जब उन्होंने देखा कि सूबाई हुकूमत की तवज्जो लसबेला पर कम है तो उन्होंने ना सिर्फ लसबेला जाने का फैसला किया बल्कि लसबेला जाकर सारी सूरत हाल का जायजा लेकर जब वो कराची की तरफ जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर हादसे में 4 से 5 अफसरान के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद हुए और उनकी शहादत के बाद 12 कोर की जिम्मेदारियां लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को दी गई। और सोबतपुर वो दूसरा ज़िला था, लसबेला में भी आसिफ गफूर साहब ने उसके बाद विजिट किया जनरल सरफराज की शहादत के बाद। और सोबतपुर नसीराबाद डिवीज़न के जो इलाकों में वहाँ जनरल आसिफ गफूर पहुँचे और उन्होंने
ضلعی انتظامیہ سول انتظامیہ سے یہ سوال پوچھا کہ اس علاقے میں کیوں اگنورنس ہے، اور یہ صورتحال انہوں نے اپنی ہائی لیڈرشپ کو بھی بتائی، جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، انہیں اطلاع دی تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے لسبیلا کے لیے ایک ماڈل ویلیج کا قیام شروع کرنے کی ہدایت کی، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل وہ اس کا افتتاح بھی کر کے گئے۔ صوبت پور کو جنرل آصف غفور نے چونکہ خود اپنے ریڈار پر لیا تھا اور اس کے بعد میں وہ چیزوں کو پش بیک کرتے رہے، تو میرا خیال ہے کہ صوبت پور اور لسبیلا میں جو دو کام ہوئے ان کا کریڈٹ چاہے لینے کو وفاقی حکومت لینا چاہے یا صوبائی حکومت لینا چاہے، حقیقت یہ ہے کہ جنرل سرفراز شہید کا شروع کیا ہوا مشن جنرل آصف غفور نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک عمدہ کام کیا کہ بلوچستان کو مزید 12 دانش اسکول دینے کا اعلان کیا۔ میرے خیال میں بہت ہی بہترین اقدام ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسکالرشپس کا امپیکٹ بلوچستان میں، دیکھیں بلوچستان میں ماضی میں بھی اسکالرشپس دی جاتی رہی ہیں، اور اس کا اسکالرشپس کے جو ریزلٹس ہیں یہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں جب بلوچستان کے طالب علم، بلوچستان کے بچے ہائیلی کوالیفائڈ اداروں سے جب تعلیم حاصل کر کے عالمی دنیا میں ملکی سطح پر اپنی جو ہے نا اپنے صلاحیتوں کا جوہر منوائیں گے، ان میں سے کچھ واپس کوئٹہ بھی آئیں گے، ان میں سے کچھ واپس بلوچستان میں بھی آئیں گے، کوئی جوب بھی جائے گا، کوئی گوادر بھی جائے گا۔ تو یہ بچے اس ایک سسٹم کو لے کر آگے چلیں گے، اس کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز جب وزیر اعظم وہاں پہنچے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو وہاں موجود نہیں تھے، اور ڈیلی یہ ہماری یومیہ کی پریکٹس ہو چکی ہے پچھلے 15 سے 20 دنوں سے، محکمہ تعلقات عامہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، NFC ایوارڈ کا مقدمہ لڑنے کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ روز جب وزیر اعظم شہباز شریف صوبت پور میں موجود تھے، نوابزادہ خالد مگسی وہاں موجود تھے، BNP کے ہاشم نوتیزئی، جمعیت علماء اسلام سے بھی نمائندگی موجود تھی، تو میرا خیال ہے وہ ایک آئیڈیل موقع تھا جب وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو وہیں پر کسی سائیڈ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے مالی مسائل یہ ہیں، NFC سے اتنے پیسوں کی کٹوتی ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے۔ وہ اس تقریب میں ہی نہیں پہنچے، وہ تو نہ پہنچے، وزیر تعلیم بھی پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، میں چونکہ اس پہ کنفرم نہیں ہوں اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہرحال وہاں نہیں پہنچے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بارے میں جب وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے کسی دوست کو جب میں نے یہ کہا کہ وہ فلاں جگہ غیر حاضر تھے، فلاں جگہ غیر حاضر تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، میرا بلبل سو رہا ہے شور نہ مچا۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس جگہ پر وزیر اعلیٰ کی موجودگی یا نمائندگی ضروری تھی صوبے کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ گو کہ صوبے کی نمائندگی وہاں موجود قائم مقام گورنر جان جمالی صاحب نے بھی کی، نور محمد دمڑ صاحب بھی موجود تھے، ہاشم نوتیزئی بھی MNA موجود تھے، لیکن جو ٹیم لیڈر ہے اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو ہے۔ اب وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال جس جگہ انہیں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں تھے، جس جگہ انہیں مقدمہ لڑنا چاہیے تھا وہ وہاں لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے۔ باقی محکمہ تعلقات عامہ کی پریس ریلیز سے نہ تو NFC کی کٹوتیوں کا مسئلہ حل ہونا ہے، نہ بلوچستان میں ترقی کا پہیہ چلنا ہے، تو وزیر اعلیٰ کو اس سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کرنی ہوں گی، اور جو اپنی یہ غیر حاضریوں کا معاملہ ہے اسے کچھ کم کرنا ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ